আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনাদের মাঝে এসেছি মোসাম্মদ নূরজাহান খাতুন একটা উর্দু পরিবেশন করে শোনাচ্ছি, তো আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। मुझको बिलाते इश्क का जागा तू आगा बुला, मुझको बिलाते इश्क का जागा तू आगा बुला, मुझको बिलाते इश्क का जागा तू आगा बुला, लब भी तो पलटे चांद तारा गोल सजद दुला तुम भी तो